أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمباديو أمي أنسيني سيتي الله تعالى تقبر كماي. أنا أنسيني الله تعالى كان نماي. Nema minu ni ala k'o kɛ an ye ka ala barikala ni o ye ka ala tando ka ala taala wale ɲuman lɔn k'a fɔ ala ye ko ala ni ce. Ala ni ce an badenw k'a sababuya kɛ ala taala ka hɛrɛ min kɛ an ye an tɛ se ka ala sara ala. Ne ni ele an bɛ o ɲɔgɔnna caman kalama. An baden dɔw bɛ yen o dafanin don komi ele yɛrɛ dafani bɛ cogo min na, mɛ o tɛ foyi ye ni o ɲɛkisɛ ye k'a sɔrɔ ɲɛkisɛ fila bɛ yen. Ala sɔnna ka ne ni ele kɛ an bɛ yeli kɛ an bɛ ala fo. Dɔw wɛrɛ bɛ yen o dafani don kosɛbɛ. Tuma dɔ la n'ele yɛrɛ k'a ye i bɛ ɲɛbɔ a fɛ i b'a miiri ko hali ne yɛrɛ tun ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye. Nka i bɛ taa sɔrɔ a dabara b'a kun nka min ka diya ye a tɛ se k'o fɔ. A dɔw la i bɛ taa sɔrɔ bobolo. An b'a ɲini lujuratɔw fɛ u ka hakɛ to mɛ ala taala ka fisamantiya fɔtɔ don. Dɔw bɛ yen bobo tɛ mɛ dangaran don. Dagɔnniya b'a la n'a ko a bɛ kuma ele bɛ ban kuma 10 na ka sɔrɔ ale ma kelen sɔrɔ ka fɔ. O kosɔn an bɛ ala fo ka ala barikala ka ala taala wale ɲuman dɔn. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ala taala fɛ ka tila ka kɔsegin ala ma a k'a di a y'a nabi ɲuman ma a n'a ka kiradenba min ye muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a n'a so dingow a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ o mɔgɔ ni o le sɔnna k'a yɛrɛ majigin ka lamɛnni kɛ kira muhamadu ka histoire la ka lala ka baara kɛ a sira kan ka tila k'a faamu k'a fɔ n bɛ baara fɛn o fɛn kɛ silamɛya sira kan a bɛɛ bɛ kɔsegin ne yɛrɛ le ma komi ala taala k'o fɔ an ye man jaa bil hasanatin falahu ashara amsaliha. Mɔgɔ o mɔgɔ ni ele kɔni nana ni ɲuman kelen ye ala taala fɛ yen k'a fɔ i nana ni ɲuman kelen ye a kɛra kɛcogo la min ka di ala ye ala ko k'a bɛ diya n ye kosɛbɛ a ko mɛ n b'a kɔsegin i ma a ɲɔgɔnna 10 de la. N'i ka kelen kɛ dɔrɔn ala yɛrɛ b'a jateminɛ e jɔntɔ e sara ka jija ka ɲuman kelen kɛ ni ne k'o sara d'i ma kelen ye o kɔrɔ ye ko ne ni e bɛɛ ka kan wala n b'a d'i ma 10. A bɛ tila k'a fɔ n ye ko fayudɔ'ifuhu liman yasha. A bɛ tila ka dɔw ta jidi mi'ata habatin. O mi'atu habatu bɛɛ kɔfɛ ala ko a bɛ tila ka dɔw ta jidi fi kulli sumbulatin mi'ata habatin. A bɛ kelen fali i ye 100 a b'a fali i ye 700 ka tila ka fali i ye dala min ka di ale yɛrɛ ala ye. O bɛ sɔrɔ e yɛrɛ ka ŋɛnɛ ɲumanya ani baara kɛcogo ɲuman fɛ k'an kɛ ɲumankɛla ye yarabi ala k'o k'an ye. Ni ala sɔnna an badenw aw ni a dencɛ ni a ka kalangeden min ye Abdurahmani Banba ye an bɛ ɲɔgɔn boro bi an bɛ Korogo mara la dans la sous-préfecture de Napié, département de Korogo, sous-préfecture de Napié, précisément à Djebeka. Donc nous sommes situés à 30 km de Korogoville, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, bi adencɛ n'a ka kalangeden an bɛ ɲɔgɔn boro bi ka bɛn le 24 3e mois 2021 o le fana bɛ bɛn le 10 Chaban
ni o le sunkalo makɔnɔ tile 10 o ye bi ye ka bɛn araba ma. Wala an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ka sunkalo kalo k'o yira an na, an ka kɛnɛ lafiya bɛ an na, hɛrɛ bɛɛ sira kan yarabi, Ala k'o k'an ye. An ka nin dabɔ an baden dɔw ka weleli jaabili kama. An ka fɛn dɔw fɔ WhatsApp sanfɛ. Ala ye a ka jɔn dɔw nɛgɛn, olu sɔnna k'a kɛ. O ko olu tɛ karamɔgɔ ye, mais kamalen min ka kuma nin fɔ, o bɛ kuma kɔsegin k'a di a ma, a y'a fɔ fɔcogoya wɛrɛ la, bɛɛ bɛ se ka min sɔrɔ. Kala kan WhatsApp kan ele ni min bɛ profil kelen kan walima groupe kelen kan, tuma dɔ la o le b'i lasɔrɔ. Nka n'a bɛ YouTube sanfɛ, o kɔrɔ ye a bɛ diɲɛ bɛɛ ma, a dira dunuya bɛɛ le ma, ni min kɔni mako b'a la. An badenw, o ti dɔwɛrɛ ye, n'an fila seri lo arakan 2. Arakan 2 ni Alahu Taala ye a kɛli nɔgɔya jɔn min ma, k'a yira Ala la k'a fɔ Ala le Ala ye, wa ele le Ala ka dannifɛn ye. O bɛ kɛ kɛcogoya min na, i bɛ seliji ta komi i b'a kɛ cogo min ka kɔrɔ. Seliji ta kɔfɛ i bɛna seliyɔrɔ la, i bɛna arakan 2 siri. N'a diyara i ye i b'a kɛ su fɛ, n'o m'i diya i b'a kɛ tile fɛ, waati o waati n'o ka di i ye, a kɛ dɔrɔn saniya kɔnɔ. Arakan 2 ka Ala dari k'i ka makow fɔ Ala ye. N'i nan'i lɔ ka ban seliyɔrɔ la dɔrɔn, kun min kama i bɛ fɛ ka nan 2 siri o fɔ Ala ye. N'i tilala kibaru tigɛ. Allahu Akbaru kɔfɛ, i bɛ jija, i bɛ suratul fatihatu i b'a karan siɲɛ 1. N'i tilala o la, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi qad zaharaka, fo ka taa se a laban na. I b'a kalan siɲɛ 11 alifatiha kɔfɛ. I bɛ arakan fɔlɔ kɛ ten, i bɛ kimiri minɛ, i bɛ wuri ka na ni sujudu 2 ye, i bɛ wuri ka lɔ, ka na ni arakan 2nan ye. Arakan 2nan na suratul fatihatu karanni kɔfɛ, i bɛ kɔsegin ka na iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih, fo ka se a laban ma. I b'a kalan siɲɛ 11. An badenw, hali n'i tɛ kɔrɔ lɔn, i bɛ nafa sɔrɔ a la. Nka ni miirila dɔrɔn Alahu Taala bɛ min fɔ a ka kira basanuman ye, min ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam, alam nashrah kɔnɔ. Kira kɛra cogo o cogo, adamadenya dɔ b'a la. Wala ko dɔw ka kira sɔrɔ fɔ a yɛrɛ kabakoyala, a dabali banna. Ala ko nin bɛna wuri ka bɔ i ka sisan. Ala ye a ka gbɛlɛyaw wuri ka bɔ kira kan sallallahu alaihi wa sallam ni alam nashrah ɲɛfɔli ye kira fɛ. Alam nashrah ɲɛfɔtɔ Alahu Taala fɛ kira ye. K'a yira kira la, i tun bɛ degun min kɔnɔ, i tun bɛ gbɛlɛya min kɔnɔ, miiriya minnu tun b'i la, jɔrɔnako min tun b'i kan, i bɛ miiri, i bɛ jɔrɔ f'i bɛ kasi, i bɛ miiri, i bɛ jɔrɔ, hali i tɛ se ka dumuni kɛ, i bɛ la, i tɛ sunɔgɔ. Ni Alahu Taala k'o wuri ka bɔ Muhamadu kan. Et puis Ala bɛ ka kira ɲininka ko yala o ma kɛ wa? Kira yɛrɛ b'a lɔn k'a kɛra wa? A kɛra komi ni mɔgɔ min ka i wele ka na 1000 d'i ma, ka tila k'a f'i ye yala ne ma 1000 d'i ma wa? I yɛrɛ b'a fɔ k'a dira. O kɔfɛ kira tilala ka hami, ka jɔrɔ, k'a ye ne faso o le ye Maka ye. Nka Makakaw ko fɔ ne ka dugu bila o bɛ n faga, k'a sababuya kɛ n bɛ Ala ko min fɔra, n b'a ɲini aw fɛ n k'o ye hinɛ o yɛrɛ la, o ma sɔn. Kira ka o min ɲini
Allahu Ta'ala yani Allahu Ta'ala fɛ ala mɛna sira la kira ɲɛna fo kira jɔrɔla kira a jigi misɛnna kosɛbɛ. Ala sɔrɔla k'a fɔ kira ye a ko tiɲɛ don a ka kan Muhamadu ka perese k'a la kan wagati bɛ tɛmɛ ele bolo wagati man jan ele bolo nka ne Allahu Ta'ala yɔrɔ wagati yɛrɛ tɛ yen duniya san 100 ala yɛrɛ t'a lɔn ko segɔni kɛra mɛ i mako bɛ min na a bɛna kɛ sisan o le iza jaa nasrullahi wal fatu a ko Muhamadu a tɛna mɛn o non ni ne yɛrɛ sɔnna k'i dɛmɛ wagati min na i ka laɲini ye ko kafiriya le ka ban silamɛya ka sabati a ko i bɛna mɔgɔw ye o bɛ ka don diinɛ na caman jamakulu a bɛ bɔ dogo ka tubi la f'a bɛ lakɛnɛ kan dɔ bɛ bɔ tubi yɔrɔ la o bɛ taa fɔ dɔ ye a ko ne donna cɛ ka diinɛ la dɛ a ko o bɛna kɛ mɔgɔ bɛ caya i ma a fɔ ile yɛrɛ bɛ nisɔndiya i bɛ kabakoya o ye kira ka laɲini tun ye mɔgɔw ka don diinɛ de la silamɛya la laɲini min bɛ ele la hali ni o tɛ dɔ ka tubili ko ye tuma dɔ i ka muso ko o ɲagaminen don o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ o yira ala la nka diplôme caman sɔrɔ kalanw kɛra diplôme bɛ yen dossier déposé la entreprise caman na o man jaabi fɔlɔ wara ayita nasa i bɛna ala ye ala bɛna min kɛ i ka baarako la bonjuru bɛ na bontigi yɛrɛ b'a fɛ ko n y'a ka yɔrɔ bila parce que juru cayala ne yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko vraiment n jo t'a la juru cayala a fɔ ala ye yadkhuluna fi dinillahi an b'o to tafsir kɛlaw bolo e mako bɛ min na wari min na o bɛna don i kun i bɛ jɔrɔ la furuko min na ala bɛna o nɔgɔya sisan bana min b'i kan ala bɛna o bana wuri ka bɔ i kan o le ye fi dinillahi laɲini min b'i la ala bɛna o le k'i ye n'ala ka dɛmɛ nana foyi t'a kɔnɔ foyi danfɛn bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ se ka lɔ a ɲɛ o tɛ yen setigi wɛrɛ tɛ yen o setigi kelen dɔrɔn de bɛ yen o ye ala ye i bɛ min ye ka ɲɛbɔ o ka se fɛ walima ka kabakoya o ka se la ala le k'o di o ma o bɔsili o tigilamɔgɔw bolo walima o fɛn tɔgɔla fɛ segɔni ka jan Allahu Ta'ala fɛ o la i bɛ nanfila lɔ fila nin i bɛ nin kɛ cogoya la ni sera ya sujudu laban na i tɛ birini duguma i b'a lɔn ni wula na n tɛna sujudu wɛrɛ kɛ tugun n tɛna n tɛ gban dugukoro kan tuguni min kama i tagara seliji ta kana nanfila seri o fɔ ala ye ala ne kun birinin bɛ yan baara le tɛ yen ni du tɛ baara kɛ dɔrɔn i bɛ kɛ faden sago ye ala n kurun birinin bɛ yan bana bɛ n na dɛ ala ko dɔ ɲagamina o bagala ma ko n bɛna taga kaso la gansan ka sɔrɔ n t'a kalama ala janfa sirila ne kama fɔra ko ne ka furu bɛna sa naganaga la ten ka sɔrɔ ma fosi kɛ ele ala b'a kalama ni t'a fɛ ka bɔ furu nin na dɛ o fɔ ala ye dɔrɔn min b'i kan o fɔ ala ye ni tilala i bɛ wuri ka sigi i bɛ tayya kɛ i bɛ salamu bila salamu kɔfɛ i bɛna sɔli kira kan kira kan sɔli min ka nɔgɔ i ma ni o le Allahumma sɔli min ni o ka nɔgɔ ele ma o fɔ ala ye siɲɛ 100 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salim Allahumma salli ala nabiyyi rahma min kan nɔgɔ i ma dɔrɔn al-fatihil ma ughliqa kama sallaita ala Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim min kan nɔgɔ i ma dɔrɔn o fɔ ala ye siɲɛ 100 ni tilala parce que kira kan sɔli ye da sɔgɔla n bɛna da yɛlɛ da bɛ yɛlɛ ni min ye o le ye sɔli ye sɔli de bɛ Allahu Ta'ala ka da yɛlɛ n'i donna sisan i bɛ fori kɛ n'i donna mɔgɔ kan fo i b'a fo i taara mɔgɔw sigilen sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ sani i bɛ baro kɛ n'o ye i b'o fo o foli kan o le astagfirullah ala n nana i bɛ yafa mali
ngon nga dayele mana kerla de nana yidari ka hinena ka yafama astaghfirullah astaghfirullah ibo fo shiye keme istighfaru keme kofe koloshi bi boro ibi soro ka se ka lanyini ma ya kefi ya ghaniyu ya fatahu ya razaku ya kefi ya ghaniyu ya fatahu ya razaku kefi ghaniyun fatahu razaku an karamogo uba kalama ambi ambadin chefu alaka francisi alaka diala والله في عون العبد ما كان عبد في عون الأخيه من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة مغو نيلي كرا سببو نيوماني إبادين دوما كاتيجي كيشي كابو لبو كو دوما لبو من كابوني لبو بي ويلاهراي يوم التغابن يوم الجزاء lomin nani tajuru sara be ke lomin nani sara nyuman be jima ika bara min ka nyuman fara juguma ka ala ka nge nyuman ke lawi kera kotuni mogo nele ka hamili fi awnil abdin fi awnil akihi wallahu fi awnil abdi wallahu fi awnil abdin ma kana abdun fi awnil akihi min ka lanyini ye doron sani Allahu taala labɛnno ka i mako ɲa k'i kisi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ ma ni le yɛrɛ b'a fɛ mɔgɔw ka kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma donc an badencɛ min ye nin fɔ an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ a ye k'a ni ce ya kefi ya ghaniyun ya fatahu ya razakun ni kelen-kelenna bɛɛ bɛ mɔgɔ wasa kefi ye wasale dɔ ka juru b'i la a nana s'i ma k'i nɛni ka kan bɛɛ fo i ma mɔgɔ lankolon i bɛ juru ta i t'a dafa dalankolon ele tɛ hɔrɔn ye i sigilen bɛ o lebu kɔnɔ dɔ barila ka na ko a kɛra cogo di ko non a ka juru bɛ n na n ma se ka sɔrɔ ka sara o kosɔn o mankan cayala ko juru lo i ko 1000 a ka 1000 bɔ ka di jurumatigi ma ka tila ka 10 di ele yɛrɛ ma a bɛ fɔ o de ma ko kefin wasa o ye wasa dan ye kungo min b'i da la o bɔra ye hɛrɛ wɛrɛ sera i ma ya kefi ya kefi ya kefi kefi bɛ lɔ ni nin bɛɛ ye ya ghaniyun el ghaniyu komi Allahu taala yɛrɛ b'o fɔ an ye man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna Allaha ghaniyun 'anil alamin n'a jara mɔgɔ min ye i ka sɔn Ala la ka baara ɲuman kɛ a sara bɛ kɔsegin ma n'o ma min diya baara jugu kɛ wa a juguman o bɛ kɔsegin ele yɛrɛ le ma ko an ka faamu an ka se k'a lɔn ka sabatiya kan o ka to bɛɛ lajɛlen hakili la k'a fɔ Allahu taala karila ka bɔ danfɛn bɛɛ kɔ o kɔrɔ le ye n'an ye Ala bato a tɛ fɛn ɲɛ Ala ye n'an banna Ala bato ma a tɛ fosi tiɲɛ Ala ye o la n'i ko ghaniyun ganiyu le Ala ne kari ka bɔ danfɛn bɛɛ ma fɔ ele Ala kelen kungo min bɛna n sɔrɔ ni a tɛ ɲa fɔ n ka taga fɔ karisa ɲɛna Ala ne kisi ka bɔ kungo ma ko bɛna n ma sani n ka wuri gbɛlɛya dɔ bɛna sani n bɛ wuri ko n bɛ taga dɛmɛbaga ɲini dɛmɛbaga yɛrɛ bɛna n sɔrɔ yan ko cɛ a kɛra cogo di mun de bɛ yen i bɛ to baro la dɔrɔn non bon n den dɔ lo man kɛnɛ vraiment n b'a fɛ ka taga a fila kɛ walima n b'a fɛ ka taga a kɛ tan ah mais o ma se i bɛ sigi ka suma ten o wuri an bɛ taga walima vraiment n ka mɔgɔ dɔ man kɛnɛ n b'a fɛ ka taa voyage la cogoya tɛ yen bon n yɛrɛ bɛ jate bɔ la peut-être semaine wɛrɛ a bɛ bɛn joli ma bon 5000 b'a ɲa a bɛ 10 d'i ma ale le k'i dɛmɛ ma ele le ma wuri ka t'i ka kungo di ale ma donc laɲini ye min ye nka n'i y'o la Ala ne sɔn fo ne kana ɲabɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ
ngana nyabo mo wore fe korole ngana mo wore nyamgoya milliard bele kun million bene kun milliard kon kacha million yi ngane makobe fengo fena mbese ka beke kasorma mo dari majuruta wole setigiya yi el ghaniyun ya fatahu oye dayeleni ibe kasola dayer la ko taga do be taga bara yoro la ko nana entreprise la nana kana bara nyinu gardien bi gbe me dabe yele doye fa be fo secrétaire ko ni karsa nana ibe en compagnie fo nga bureau la dabe yele ale yele wala fatahu korole ye ala ika heraw fengo fembe na be ke heray nema ala o dele ni dayele ala adayele dayele kamu dayele heraw kadamna kenyawla hakirsigi nafulutigiya din barka mansoro duwaw dinya fengo feni hera kondo adama dima ala mbo nyini fe o dayele nyi o dakana tugune ma tuguni hera soroni kofe hera boshi ala nkisi ka bwama el fatahu ya razaqu ma min dabatin fil ardin illa ala allahi ruzuquha o dan fenti comme ala ko fil ardin na fola ardu yoro be ardu ye ala fe anta fe ka keretige tafsir kelaw fe ko danfen le te yoro si o danfen te ni ala o ta ala yere loni te ni min ka hera soroli ala le be garsige ibe nana kiri min saman ka bla o garsige do yi ka kenya o yi garsige do kuma kan ibe kuma ka diye cogo min na mo bi ka kuma me o ba famu abe ja mo yi o be garsige garsega juguma umbe ala kan kishuma note ni banana angara mogo ufana o ye garsega doyi ola o kefi khaniyu fatahu razaku olobe wuridi aminga fengo fenfoni bebe ko segi setigi ala o taala lima donc an bɛ nisɔndiya tuguni ka kɔsegi ka an badencɛ fo parce que an lamɛn la a bɛna video nin ye mɔgɔ min b'a fɔ ko ne ka ala dari i ka fɛn dɔ fɔ an ka ala dari n'a ye ala sɔnna siɲɛ kelen siɲɛ fila an bɛ fɛ a kɛ video ye a bɛ se ka fɔ dɔrɔn ni secret wɛrɛ b'a la o fɔ ne ye yan mais a kɛ video ye k'a di dunuya bɛɛ ma o ye ŋɛnɛ ɲumanya dan ye wa n'a hali n'a a k'a jate minɛ an sigilen bɛ yɔrɔ min na an ma deli ka video kɛ nin yɔrɔ la fɔlɔ an ko an bɛ Côte d'Ivoire Korogo département na dans la grande savane dans la sous-préfecture de Napier, précisément à Djibeka. Donc en signe Djibeka ni donna dugu na yan depuis silamaya damanama kɛra k'a ka kow kɛ cogoya min na sani a bɛ taga sigi Madina ni ele min ka o histoire karan dɔɔni dɔrɔn n'i sera yan i b'a faamu an ɲa bɛ an n'an bɛ bonkolon dɔ la a bɛna dɔw kabakoya mais pourquoi i bɛ tigi sigi yɔrɔ sugu na ka video kɛ an ye ni ala sɔnna ni le bɛna kɛ dugu ni misiri fɔlɔ ye la toute première mosquée de Djibeka et premier centre de formation. Donc, à Nyabala, le terrain lourd, on a 5 lots pour pouvoir construire la première mosquée. Ka misiri dugu misiri fɔlɔ ko lɔ ni tagara misiri sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo kan silamaya sira kan a misiri fɔlɔ sigiya fosi t'a la o kɔnɔ o bɛ lɔ ala kama
ni nafigiya be ala walma ni fɛn wɛrɛw be yen o bɛ se ka sɔrɔ 2nan ni 3nan ni 4nan na nka misiri fɔlɔ kɔni o kɔni laɲini ye an bɛ ala bato yɔrɔ sɔrɔ cogo di an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka bɔ ɲɔgɔn kalama k'an ka gwɛlɛyaw fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ ne ka limaniya fɛgɛya ne bɛ o fɔ ele ye ko gwɛlɛ min bɛ n kan n'o bɛ na n bila n bɛ taga tiɲɛni kɛ n b'o ɲɛfɔ i ye an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ jɛn ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn encourager donc en un mot misiri ye assemblée le ye c'est une assemblée pour les musulmans donc ni an tagara assemblée la n'an y'a bato wagati sera an bɛ ala bato k'a kɔnɔ o la an b'a ɲini silamɛw fɛ a ye alijinɛ san lon dɔw bɛ nana lon min ni ala ko a ma liyawman la tamliku nafsun li nafsin shay'an wa lon dɔw bɛ na a bɛ na o hali i woroden a ka hɛrɛ tɛ s'i ma kuma t'i teri ma kuma t'i baden ma a ye min k'i woro ale yɛrɛ bɛ bori ka dogo n'a bɛ se dɔrɔn a bɛ ele kuru k'i dogo k'i di ala ma ya pour que ale bɛ se ka sara sɔrɔ lahara le mɔgɔ bɛ kɛ a yɛrɛ ye parce que ko gɛlɛyara dunuya cogo o cogo i teri dɔ b'i bɔ i sigiɲɔgɔn dɔ b'i bɔ i baden dɔ b'i bɔ i bangebaga dɔ b'i bɔ tuma dɔ la i denw yɛrɛ tɛ sɔn a kɛra ten an ka cɛkɔrɔba dɔ banana a denw ko bɛ taga n'a ye Sini o bɛ taa fila kɛ kuma caya la ko cɛkɔrɔba bɛ yɔrɔ min na bana ka segin a ye sabaraya to yan an b'a fila kɛ yan a bɛ taga ne nin ye Sini a dépense bɛ caya a dencɛ kelen bɛ yen a ko même s'il faut 100 millions pour soigner mon papa je suis prêt pour ça ko hali n'a kɛra 100 ye ale b'o don a fa la jango facɛ bɛ bɔ bana la mais a se b'a ye parce que même s'il fallait 500 millions a tun bɛ se mais facɛ sala ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ bɛɛ la o kɔrɔ ye den pɛrɛla k'a yira la ko nin le ka ne woro mais duniya lo o den min ka bɛ 100 don a la lahara i b'a fɔ den ye ko baraji 100 di facɛ ma a b'a fɔ ne ma deli ka nin ye n'a ma ɲɛ ni mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn kɔlɔsiri de ala k'an jidi hɛrɛ la o la yan an b'a fɛ ka misiri le lɔ ka tila ka ekɔliso lɔ centre de formation islamique centre islamique ka silamaya yira mɔgɔw la an baden minnu bɛ yan u ma ala ko faamu ni mɔgɔ ma ko min faamu i tɛ se ka kɛ o kɛbaga ye donc u ma ala ko faamu i bɛ dugu yɛrɛ silama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min bɛ si dugu kɔnɔ yan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan duguden caman ye silamaw ye mais u bɛ kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an jidi o la kɛfi ganiyu fatahu razaku a bɛ wurudi 2000 2000 fois siɲɛ 2000 ni a 2000 dafara laɲini min b'i la ni o le ele bɛ siranna kojugu min ɲa i bɛ siranna gwɛlɛya min ɲa o fɔ ala ye ala foyi tɛ se ka ni gwɛlɛya wuri ka bɔ ne kan ni ele ala tɛ ala ni ka kɛ ele la y'a kɛbaga ye mais ala n'i ma sɔn n'i ma nin kɛ kɛbaga wɛrɛ t'a la ne mako bɛ sa n b'a ɲini fɛ gwɛlɛya ni a wuri ka bɔ n kan walima gwɛlɛya kɔni a ma se yan fɔlɔ mais a bɛ sira la ka na n'i ma don ne ni gwɛlɛya cɛ ala ne bɛ to a la o ye n bɛ to a la ala sabari hinɛ n na komi i hinɛ na i ka kɛra muhamadu la cogo min na ni ala mina sharahi ala n dɛmɛ i b'a fɔ i k'i ka kɛra muhamadu dɛmɛ cogo min na ni iza jaa an-nasrullahi n'i tɛ siranna kojugu ɲa mais hɛrɛ dɔ le b'i bolo o b'a fɛ ka tiɲɛ o fɔ ala ye hɛrɛ b'i bolo ka ban